اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور براڈ شروع ہو گئی ہے ہماری۔ آج ہماری براڈ کا موضوع ہے جناب کہ قادیانی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ قادیانی لوگ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈبل ٹیپ کریں یار سارے دوستوں، ڈبل ٹیپ کریے، براڈ کو شیئر کیجئے، ری پوسٹ کیجئے، اور کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں، اور کسی نے کوئی ڈیبیٹ کرنی ہو تو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر بھی ہم نے کال کا لنک جو ہے وہ شیئر کر دی ہے۔ یوٹیوب یا فیس بک والے بھی اگر کال کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں۔ عنوان ہے آج ہماری براڈ کا کہ قادیانی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اسلام کوئی اور ہے، قادیانیوں کا اسلام کوئی اور ہے، مسلمانوں کا خدا کوئی اور ہے، قادیانیوں کا خدا کوئی اور ہے، مسلمانوں کا قرآن کوئی اور ہے، قادیانیوں کا قرآن کوئی اور ہے، مسلمانوں کا خانہ کعبہ کوئی اور ہے، قادیانیوں کا خانہ کعبہ کوئی اور ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قادیانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ عاجز نے ایک نئی کتاب لکھی ہے اسی موضوع کے اوپر، اسی موضوع کے اوپر ایک نئی کتاب لکھی ہے، قادیانیوں کے نزدیک مسلمان کافر ہیں، قادیانیوں کے نزدیک مسلمان کافر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، قادیانیوں کے نزدیک مسلمان کافر ہیں۔ یہ کتاب میری نئی آئی ہے اور اس کے اندر تقریباً 10 کے قریب حوالہ جات دیے ہیں اور قادیانی کتابوں کے اصل سکین لگا دیے گئے۔ اپنی طرف سے کوئی بات ہم نے نہیں کی، قادیانی کتابوں سے ماخوذ یہ رسالہ آپ سارے پڑھیے اور فیصلہ خود کیجیے۔ فیصلہ ہم عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں کہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، فیصلہ ہم نے نہیں کرنا۔ اب یہاں پر پہلا حوالہ جو میں نے کوٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قادیانیوں کی کتاب ہے انوار العلوم۔ یہ قادیانیوں کے 2 نمبر خلیفہ بشیر الدین محمود کی کتاب ہے اور اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ 110 کے اوپر وہ کہتا ہے جو شخص بھی حضرت مسیح موعود کا جس نے نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہتا ہے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مرزا قادیانی کا ابھی تک نام نہیں سنا، تو ایسا مسلمان جس نے مرزا قادیانی کا نام تک بھی نہیں سنا وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا۔ ایک تو وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہے کہ جس نے مرزا کا نام صرف نام سنا ہے بلکہ وہ اس کو نام سننے کے بعد اس کو مانتا نہیں ہے، تو وہ بھی اسلام سے خارج، اور جس نے نام تک نہیں سنا وہ بھی اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہے پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ، کتاب کا نام ہے کلمات الفصل۔ کلمات الفصل، اور یہ کتاب چھوٹے بشیرے کی ہے۔ انوار العلوم کتاب وڈے بشیرے کی ہے،
یعنی مرزا قادیانی کے دو تھے بشیر نام کے. ایک کو کہتے ہیں وڈا بشیرہ جو خلیفہ زانی ہے، جس کے اوپر میں نے پوری کتاب لکھی تھی، زانی ابن زانی، وہ بڑا بشیر ہے. ایک چھوٹا بشیرہ ہے جس نے کتاب سیرت المہدی لکھی ہے، اور یہ بھی کتاب اسی کی ہے، کلمات الفصل. کلمات الفصل کے صفحہ نمبر 14 کے اوپر وہ لکھتا ہے، جلد 14 صفحہ 110 کے اوپر لکھتا ہے کہ مسیح موعود کو نہیں مانتا، جو شخص مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. پکا کافر. یہ قادیانی لوگ مسلمانوں کو پکے کافر سمجھتے ہیں، پکے کافر. یہ جو مسلمان قادیانیوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں، سن لو بھائی سن لو، جو ان سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، کھانا پینا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ان سے یاریاں دوستیاں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ پپیاں جفیاں لگاتے ہیں، تو وہ قادیانیوں کے نزدیک پکے کافر ہیں، پکے کافر. یار یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سکرین نظر نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ڈبل ٹیپ کرو یار منڈیو، کی کر دیو پہ 41-42 بندے بیٹھے ہو تسی، ڈبل ٹیپ کرو یار. براڑ نو چکو ذرا تھوڑا جا. 2 حوالے دے دیے بھائی، میری کتاب کے 2 حوالے ہو گئے. قادیانیوں کے نزدیک مسلمان کافر ہیں، میری نئی کتاب آئی ہے، حوالے میں ابھی پڑھ کے سنا رہا ہوں. کوئی ایک حوالہ کوئی قادیانی مائی کا لال غلط ثابت کر دے، منہ مانگا انعام میں دوں گا. منہ مانگا انعام، منہ مانگا چندہ. او چندہ پارٹی، او قادیانی چندہ پارٹی، او چندہ پارٹی، تمہوں منہ منگا چندہ میں دیاں گا بھائی، جنہ مرضی چندہ لے لیو. ایک حوالہ غلط ثابت کر دیو. لو جی 2 حوالے ہو گئے ہیں، تیسرا حوالہ چکو بھائی. تیسرا حوالہ، یہ کتاب کا نام ہے مجموعہ اشتہارات، جلد 3 صفحہ 275. یہ مرزا قادیانی کی کتاب. وہ کیا کہتا ہے؟ چھوٹے میاں وڈے میاں سبحان اللہ. اب ان دونوں کا باپ، یہ دونوں بشیروں کا جو باپ ہے مسیح ٹٹی موتر، وہ کیا کہتا ہے؟ مسیح ٹٹی موتر کہتا ہے جو شخص، کہتا ہے میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور پکا جنمی ہے. جو بھی مرزے کو نہیں مانتا، مرزے کی بیعت نہیں کرتا، وہ پکا جنمی ہے، وہ کافر ہے. قادیانیوں نیڑے نیڑے ہو بھائی. ایک سوال کرنا ہے بھائی، تواڈی جڑی او نچو باندری ہے نصرت جہاں بیگم، مرزے دی بیعت تے انہیں بھی نہیں سی کیتی. اور دسو اے قادیانیوں، تواڈی اما جان، تواڈی منافقو، تواڈی ام المومنین جنوں تسی کہندے ہو، اور تواڈی ماں 4 دھاری دھوتی پان والی، منہ چ پان پا کے چونک چ منجا ڈا کے بہن والی اما جان، او پکی جنمی ہے کہ نہیں؟ اے سوال ہے بھائی، چکو سوال. بیعت تے جناب مرزا قادیانی کی پہلی بیوی حرمت بی بی، جس کو یہ پھجے دی ماں کہتے تھے، بیعت اس نے بھی نہیں کی تھی. اور بتاؤ اے قادیانیوں، تمہاری پہلی
अम्मा, तुम्हारी पहली अम्मा, फज्जे दी मां हुरमत बीबी, वो मिर्जे को नहीं मानती थी। इसी वजह से मिर्जे ने उसको तलाक दे दी थी। 55 साल की बूढ़ी खातून को बुढ़ापे के अंदर तलाक दे दी थी, इसी वजह से कि वो मिर्जे को नहीं मानती थी। उसने मिर्जे के हाथ पे बैत नहीं की थी, वो मिर्जे को चूड़ा मानती थी। मिर्जे को कहती थी ये चूड़ा है, इसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, मिर्जा कादियानी चूड़ा। और ये हवाला मैंने इस किताब के अंदर जिक्र किया है, हाँ? कि वो हुरमत बीबी कहती थी कि ये तो चूड़ा है, ये तो बड़ा बड़ा चूड़ा है, तो मैं इसके हाथ के ऊपर क्यों बैत करूं? ये झूठ बोलता है कि मैं, कहता है मैं नबी हूं, इमाम मेहदी हूं। ये मिर्जे चूड़े के अंदर मैंने इस हवाले को जिक्र किया। पढ़ लियो, पढ़ लियो, पढ़ लियो। अच्छा आ जाओ, होर नेड़े हो, होर नेड़े हो। मिर्जे कादियानी के 2 बेटे, सुल्तान अहमद, फजल अहमद, जो कि हुरमत बीबी के बेटे थे, बैत तो उन्होंने भी कोनी की थी। वो भी मिर्जे को नबी नहीं मानते थे। वो भी कहते थे मेरा प्यो तो चूड़ा है, हमारा बाप तो चूड़ा है, ये झूठ बोलता है, गप्पे मारता है। तो बताओ कादियानियों, मिर्जे कादियानी के फतवे के मुताबिक वो दोनों बेटे भी मिर्जे के अपने बेटे पक्के जन्मी हैं कि नहीं? सवाल है भाई, चुको भाई सवाल, मौजा करो। कादियानी बीर साहब भी आ गए ने। बीर साहब क्या हाल है? बीर साहब आंधी चुप हो गए हो। वालेकुम सलाम। ओ वालेकुम सलाम, की हाल है जी? अल्लाह पाक दा बड़ा करम है, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बड़ी नजर शफकत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीर साहब नवी किताब आ गई है, ओदे तो दर्श दे रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह जी। बीर साहब नवी किताब आई है जनाब। कादियानियों के नजदीक मुसलमान काफिर हैं, कादियानियों के नजदीक मुसलमान काफिर हैं। जेड़े मुसलमान ने ना, ए जेड़े मुसलमान कादियानियां दियां बच्चियां दे पिछे रुलदे ने पे, कादियानी कुड़ियां दे पिछे रुलदे ने पे, ते कादियानी बच्चियां दे पिछे रुलदे ने पे, हैं? ते लाटू होए ने इन्हां दियां कुड़ियां दे पिछे, ते अपना दीन ईमान बिगाड़दे ने पे। कम अज कम उन्हां वास्ते लिखिए कि तुहानू काफिर समझदे जे पे, ये तुहानू काफिर समझदे जे पे, पक्के जन्मी समझदे जे पे। मुसलमानों अखां खोलो, है तुसां यारियां लाइयां ने इन्हां नाल, तुसां इन्हां दे नाल लेन देन करदे हो यार। देखे एक बाजार के अंदर एक दुकान कादियानी की है, 50 दुकानें मुसलमानों की हैं, और ये मुसलमान खरीदो फरोख्त कादियानियों से कर रहे हैं। और लख दी लानत है, वो तुम्हें इस्लाम से इतनी जो है ना वो नफरत है कि तू अपने मुसलमानों से नफरत कर रहा है। तू उनसे खरीदो फरोख्त कर नहीं रहा, तू उस एक कादियानी से खरीदो फरोख्त कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? वो चल यार, 2 रुपए का जो नफा जाना है वो किसी मुसलमान के पेट में जाना चाहिए। वो ये चूड़ा आदमी है कादियानी, तू उसके साथ खरीदो फरोख्त कर रहा है। तो ये उन लोगों की आंखें खोलने के लिए ये किताब मुरतब की है हबीब साहब। अभी 3 या 4 हवाले हो गए हैं और अगला हवाला मैं पढ़ने लगूं, इजाजत है? जी जी माशाल्लाह। क्या कहते हैं जी? बराए मेहरबानी बातचीत वरूर वर्द में किया करें, बड़ी मेहरबानी। उर्दू कह रहे हैं शायद, उर्दू में। जी जी उर्दू में करते हैं जनाब, ना टेंशन ना ले। तो किसी बात की कोई समझ ना आए तो कॉल कर लिया करें ना। कमेंट खेलने कोई जरूरी तो नहीं होता। कमेंट बसाओ का मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, और उमूम ही नहीं पढ़ता। बसाओ का क्या उमूम ही नहीं पढ़ता। जी सबको लिंक दिया हुआ है, का लिंक दिया हुआ है। जिस किसी ने कॉल पर आना है वो उस लिंक को क्लिक करें और कॉल पर तशरीफ लेकर। टिकटॉक ते भी कॉल को नहीं जाती पे बीर साहब टिकटॉक ते भी कॉल को नहीं जाती पे।
کال نہیں جے کال نہیں اج نہیں جے کال ہونی اج نہیں جے کال ہونی نہیں اج سیالی صاحب دی براڑ تے تو قادیانیاں نو آئے سن نہیں تو وہ تے اگر ٹک ٹاک پر تلائی تے ہر جگہ جاری ہے نا ہر جگہ تے جاری ہر جگہ تے جاری رہنی ہے اچھا وہ ٹک ٹاک پر جتنے بھی دوست باپ بیٹھے ہیں زبردست قسم کا ڈبل ٹیپ کریں زبردست قسم کا ڈبل ٹیپ کریں تاکہ یہ قادیانیوں کے ہک پر جا کر لگے براڈ قادیانیوں کی ڈبل ٹیپ کرو یار چکو ذرا براڈ نو مر جو ٹلیو مر جو ٹلیو چکو براڈ نو تھوڑا جا ڈبل ٹیپ کرو آجا بھائی حوالہ سنو بھائی حوالہ چکو بیب صاحب حوالہ چکو لو جی انوار العلوم جلد 3 صفحہ 148 مرزے قادیانی دا پتر وڈا بشیرہ قادیانیاں دا 2 نمبر خلیفہ زانی جس نے اپنی کڑی کے ساتھ زنا کیا تھا وہ لکھتا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو غیر احمدیوں سے مراد مسلمان غیر احمدیوں سے مراد کیا ہوتا ہے مسلمان غیر احمدیوں سے مراد کیا ہوتا ہے مسلمان ڈبل ٹیپ شکریہ بھائی والف بھائی اچھا ڈبل ٹیپ کرو ڈبل ٹیپ غیر ہمارا فرض ہے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں ہمارا فرض ہے ہمارا کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں نماز نہیں پڑھنی ہمارا فرض ہے کہ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں یہ دین کا معاملہ ہے اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے یہ ہے قادیانی عقیدہ اور ڈب مر جو قادیانیوں اور ڈب مرو او مسلمانوں جڑے قادیانیاں نہ یاریاں لاندے ہو اور جو قادیانیوں سے یاریاں لگاتے ہیں ڈب کے مر جاؤ تم کو وہ مسلمان نہیں کافر سمجھتے ہیں تمہارے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تمہارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے تمہاری ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غیر احمدیوں سے یعنی مسلمانوں سے میل جول رکھنا حرام ہے تمہیں تو وہ بندر سور خنزیر اور بدترین مخلوق کہتے ہیں مسلمانوں اکھاں کھولو اور مسلمانوں اکھاں کھولو اور وہ والے مسلمان بھی سنوئے جو کہتے ہیں نہیں بڑے پیار سے بات کرنی چاہیے قادیانیوں سے بڑی جفیاں پپیاں لے کے بات کرنی چاہیے نہیں قادیانیوں سے تو جی کر کے بات کرنی چاہیے بڑے پیار سے بات کرنی چاہیے ہاں جی نہیں وہ تو قادیانی تو بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں ان کو تو بڑی پیار سے بات کرنی چاہیے اور لکھ دی لعنت ہے یار کتاباں انہوں نے جھوٹ بول دیا پہ ایسی اپنے کو لکھیاں اور یہ اپنے پاس سے لکھی ہیں ایک حوالہ غلط ثابت کر دو منہ منگا انعام دوں گا آگے سنو آگے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو کتاب شروع ہوئی ہے حوالے بھی ہو رہے بیب صاحب توریے ٹانگا نال تسی بولی جانا ہے نہیں تو پھر میں ٹانگا ٹورنا کالا اج کو نہیں جاؤں پی اج کالا نہیں جاؤں پہ ٹک ٹاک تے کوئی آیا تے ہے وے دیکھو کون کہو جو آپ کی مرضی صاحب تشریف لا رہے ہیں آ جاؤ بھائی آ جاؤ جی کہہ لیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام مفتی صاحب عبد الماجد ہے عبد الماجد صاحب تو عبد الماجد آپ اتنا پیارا نام ہے وہی نام رکھیں یہ کیا کہو جو مرضی آپ کی یہ کیا ہوتا ہے
اصل میں وہ مفتی روایتوں میں ہے نا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اصل نام سے بندے کو پکارو، کہ نام کے اندر چاشنی ہوتی ہے. تو آپ لوگ وہی قرآن حدیث کو نہیں مانتے، اللہ رسول کی نہیں مانتے، اپنی منمانیاں کرتے ہیں. اللہ رسول نے کچھ اور کہا ہوا ہے، آپ لوگ کچھ اور کرتے ہیں، فیک آئیڈیاں بنائی ہیں، فیک نام لکھے ہیں. تو یہ کہو جو آپ کی مرضی ہے. آپ کے والدین نے یہ نام تو نہیں نہ رکھا، عبد الماجد، ماجد کا بندہ، بڑا پیارا نام، وہ نام رکھیے. اچھا جی کریے سوال، کیا سوال؟ معذرت مفتی صاحب، اگر ابھی آپ کہتے ہیں نا، میں اپنی اسی آئی ڈی سے آ جاتا ہوں جس پہ میرا نام نہیں، آئیڈیا چاہے 1000 بنائے، نام ایک رکھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اصل میں اسی نے آئی ڈی. مفتی یہ کیا صاحب ہوتا ہے اسی آئی ڈی؟ مطلب کہ جب یہاں پہ میری آنا وہ آئی ضروری ڈی ہے اور ہے تو ٹک ٹاک یہ پہ. اور ہے تو یہ اور ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیا 500 بنا لیں، ایک مفتی صاحب تصویر میں نے رکھیں گے، ایک نام رکھیں. مومن کا کام، مومن ہوتا ہے وحدت پرست، توحید پرست. وہ توحید کی، وحدانیت کی، اللہ کی جلوہ گری مومن کے اندر ہوتی ہے. مومن کھڑا ہوتا ہے ایک ایک. سمجھے کہ سمجھے کہ نہیں؟ بالکل تو شاہ جی، صراط اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ ہمیں سیدھے رستے، یہ سیدھا رستہ، سیدھے رستے پہ چلا دے. صراط مستقیم. مومن کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہی نہیں ہے، مومن سیدھا سیدھا ہوتا ہے. اس کے اندر نہیں یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ نام کوئی اور، تصویر کوئی اور، آواز کوئی اور، جنس کوئی اور. بسا اوقات لڑکی لڑکا بن جاتی ہے، لڑکا لڑکی بن جاتی ہے. یہ کیا ہے یار؟ مومن تو یہ کام نہیں کرتا. مومن کے اندر بالکل سیدھا ہوتا ہے، بالکل کھرا. ٹھیک ہے جی کریے سوال. صاحب سوال تو بھی فی الحال کوئی نہیں، لیکن آپ کی تعریف کرنی ہے کہ یہ جو آپ اتنے رسائل لکھ رہے ہیں یہ ہم عوام کے لیے لکھ رہے ہیں. آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، آپ کو کون سی ضرورت آن پڑی ہے، مطلب کہ آپ کے کون سے سر پہ پڑی ہے کہ آپ نے اتنے رسالے لکھنے ہیں. آپ کو تو سب پتہ ہے. یہ تو ہم جی جیسے مسلمانوں کے لیے ہے جن کو اتنا کچھ نہیں پتہ. یہ تو آپ کا ہم بالکل. پہ کرم ہے. یہ تو ہم آپ کے، میں کہتا ہوں، ہمیں آپ کے پاؤں پکڑنے چاہیے، آپ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اتنی نہیں خدمت کوئی کر رہے پاؤں ہیں. نہیں، کوئی پاؤں نہیں. اکثر دوست آ کے کہتے ہیں جی ہمیں آپ کے پاؤں چومنے کا دل کرتا ہے، پاؤں پڑنے کو دل کرتا ہے، ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے. وہ کوئی کم نہ کرو یار. صرف ایک ریکویسٹ ہے، ایک ریکویسٹ پوری کر دیو تو مہربانی، سب دی مہربانی. کتاباں پڑھو، میریاں کتاباں پڑھو تے اگے تقسیم کرو، اگے شیئر کرو، لوکاں نو دسو، لوکاں تک پیغام پہنچاؤ. اے وے بس صرف ایک اے پیغام میرا ہے، انہوں اگر پورا کر دے تو بڑی مہربانی ہے یار. مجھے واقعی آپ نے عبد الماجد جو کہا ہے نا، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے تو میں لکھ رہا ہوں. مجھے تو پتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں نا، دیگر امہ مسلمہ کے لیے کر رہے ہیں، بولے بالے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے قادیانیت کیا ہے، قادیانی فتنہ کیا ہے، قادیانی عقائد و نظریات کیا ہے، قادیانیت کا تعارف کیا ہے، مرزا کون تھا، مرزے کے عقیدے کیا تھے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ پیغام تو پہنچنا چاہیے کہ نہیں عبد الماجد؟ بالکل مفتی صاحب، میں اس بات کی بھی حمایت کرتا ہوں کہ آپ کے ٹک ٹاک پہ آنے سے پہلے یہاں پہ بہت سے علماء کرام جو اپنا کام بہت بہتر انداز میں ہم جیسے مسلمانوں سے کر رہے ہیں. مطلب کہ انہوں نے قادیانی سے جو ڈیبیٹ کا طریقہ آزمایا وہ تھا قرآن و حدیث تھا. مجھے یہاں تک جہاں تک لگتا ہے کہ آپ ہی وہ فرسٹ پرسنالٹی ہیں، جو واحد وہ بندے ہیں جنہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر جب قدم رکھا تو سب سے پہلے جو ان کا بائی کاٹ کیا وہ قرآن و حدیث سے ان کا بائی کاٹ کیا، کہ مطلب ان سے قرآن و حدیث سے ان کا تعلق ہی جد کوئی نہیں، تو کوئی بات کرنی ہی نہیں. آپ نے کوئی مطلب کہ عبد الماجد ایسا آپ تو مجھے پرانا جانتے ہیں یار. آج میں نے آپ کو آج پہلی دفعہ دیکھا ہے. نہیں. میں آپ تو مفتی صاحب ساری آپ تاریخ کو جانتے ہیں میری. میں مفتی صاحب آپ کو اس وقت سے تقریباً سن رہا ہوں جب آپ کو لوگ سچی بات کہتے تھے. سچی بات بھائی. آئے تیری خیر کرما لیا کتنے لکیا سے. سب پچھلے عرصے میں گھبراہٹ بھی لگاتا ہوں، آپ یہ آتے تے بھی رہے ہیں. 18 سال شاید پرانی گل ہوئے، سچی بات ہے. یعنی یہ ابھی بھی کچھ لوگ، مطلب کہ آپ کا ایک وہ چینل بھی رہا ہے کہ سچی بات کاشف چودھری، اس طرح اب کی وہ کاشف کاشف چودھری چودھری صاحب. نے وہی میری پرانی آئی ڈی کا ہی نام رکھا ہوا ہے، وہ میں نے اس کو کبھی روکا میں نہیں ہے. جہاں تک آپ کو جانتا ہوں وہ تقریباً 6 یا 7 سال پہلے کا جانتا ہوں، اچھا کیونکہ جب سے میں نے. اور اچھا. مفتی صاحب عبد میری الماجد کالر اور بھی ہیں، یوٹیوب پہ بھی بالکل آ گئے ہیں، میں کوئی جا اور رہا ہوں بات کریں جی.
बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, मैं नीचे मेरे व्हाट्सएप पे आप राब्ते में हैं आप मेरे साथ? जी जी, मैं अभी आपसे मैसेज करता हूँ और आपसे ये वाली किताब भी मंगवाता हूँ। ये वाली नहीं, सारी लेनी है आपने, कहना है मुझे अपनी सारी किताबें सेंड करें, ये लिखना है। मैं इंशाल्लाह हाँ, मैं अभी मेरी वॉइस करता हूँ। इसी प्रोफाइल की बायो के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, नहीं, मैंने वहां आपको से मैसेज लीजिए। किए हुए हैं, मैं अभी आपको वापस हाँ। मैसेज करता हूँ वॉइस के साथ। करे जी, करे मैं बाद में ब्राड जब खत्म करूंगा ना, बाद जी में जी, मिलते हैं मैं इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ आप। ਮੁਕੀਮ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੁਝੇ ਵੀ ਤੋ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਰਿਸਾਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। अच्छा जी, आगे कॉलर आए हैं, हवाले तो अभी मेरे बाकी हैं, तो ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, लो ਇਹ ਪਈ ਜੇ, ਤੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ, ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? और जनाब चुको सूर। हीर साहब तशरीफ ला रहे हैं या रही हैं? कौन है? चले गए या चली गई? ठीक। इट्स नुमान साहिब तशरीफ ला रहे हैं। हजूर डॉक्टर साहब भी इधर आए ने कोई जी, इट्स नुमान साहब चले गए। चलें जी, उतनी देर डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर सलीम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल एहसान। उस्ताद मोहतरम, मेरा एक ना सवाल था, मैं आपको बड़ी देर से सुन रहा हूँ, मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी। वो डीवीएम डॉक्टर हूँ मैं, वो आपको बताया भी था। जी करिए सो। अच्छा, हम आपकी वीडियोस वगैरह देखते थे उस्ताद मोहतरम, बड़े मुकाबले होते थे कालू के साथ, मीर सलीम की रूस्टर के साथ, ठीक है ना जी, जज्जे के साथ। लेकिन अब हम देखते हैं कादियानी हमारी ब्रॉड पे आना बहुत कम हो चुकी है, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? वो है देखे, पहले शायद मिर्जा कादियानी की मंजी हम नहीं ठोकते थे, जब से मिर्जे कादियानी की मंजी ठोकनी शुरू की है, उन्होंने कहा है साडे मसीह नूं ही पै गया है, ते इन्हें एदी तंबी ला छड़ी है, ते दौड़ जो इहदे कोलों, नहीं ते जदों इहदी बराड़ ते जावांगे इन्हें मिर्जे दी तंबी ला देनी। ये वजह बनी। पहले शायद मैं घट लांदा हुंदा सी तंबी, हुण जरा थोड़ी जी शायद ज्यादा लानी शुरू कर दी है, ये वजह है। लेकिन वो हुसैनी साहब की ब्रांड में बड़ी वो जबरदस्त ब्रांडें होती थी सारे मोहतरम। और नहीं वो जबरदस्त, हमें ऐसी जबरदस्त नहीं चाहिए। हमें ऐसी ब्रांडें कतन नहीं चाहिए कि जहां पर कादियानी भी जी, मुसलमान भी जी, कोई मुलहिद भी आ जाए जी, कोई ईसाई भी आ जाए जी। ये यस वाला मामला मेरे पास नहीं, मेरा मजाज कुछ अलग है। हम तो भाई जहां पे गलत बात होगी उसको कहेंगे ये गलत है, जो सही होगी कहेंगे ये सही है। अब ये इस तरह की मखलूत किस्म की ब्राडें और मिली भगत वाली ब्राडों पे मेरा तो कम से कम गुजारा नहीं। हुसैनी को मैंने बड़े अरसे का छोड़ दिया हुआ है, ब्लॉक कर दिया, निकल यहां से। वो वहां पे कादियानियों को बैठा के तौहीन कराता है, मुलहिदीन आते हैं तौहीन करते हैं, कभी नहीं उसने रोका। समझ आई कि नहीं? तो हम तो ऐसी जगह पे तो नहीं ठहर सकते भाई। हमारे अंदर दो रंगी नहीं है, कहते हैं दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। दो रंगी मेरे अंदर नहीं है, मैं यक रंग आदमी हूं। जो मेरा बातन है ना, मेरा जाहिर भी वैसे ही है। मैं अपनी जुबान से अगले को बावर करवा देता हूं कि मैं तेरे बारे ये समझता हूं, मुनाफकत नहीं रखता मैं। अगर मैं उस बंदे के बारे में सख्ती रखता हूं, जुबान से पुकार के बता देता हूं कि मैं तेरा मुखालफ हूं, ताकि मुनाफकत ना रहे। मुनाफकत मेरे अंदर है ही नहीं। जिसने मुझे छोड़ना है छोड़ दे, जिसने यार बनना है यार बन जाए, लेकिन मुनाफकत मेरे अंदर नहीं। जी डॉक्टर साहब जी, बेहतर हो गया उस्ताद मोहतरम, बेहतर हो गया। और कोई बात है? यहाँ टिकटॉक पे भी कॉलर हैं? नहीं, बस यही मेरा एक सवाल था, मैं बड़े दिनों से करना चाह रहा था, लेकिन आज टाइम मिला था। कोई बात आते जाते रहा करें डॉक्टर साहब। मेरा चैनल यूट्यूब चैनल खत्म बहुत टाइम्स सब्सक्राइब किया आपने?
मैंने उस्ताद जी 4 साल पहले से किया। ओ बल्ले भाई बल्ले माशाल्लाह। यहाँ यूट्यूब पर एक और कॉलर आए हैं, अली शेख साहब से बाद में बात करते हैं। टिक टॉक पे कॉलर ले लूं? अली शेख साहब इजाजत है? जी अली शेख साहब जी मुफ्ती साहब जरूर। जी। अच्छा जी, यहाँ टिक टॉक पे एक कॉलर लेते हैं, फिर यूट्यूब पे हम जाएंगे। यहाँ पे काफी हो तेरी खैर बड़े कॉलर आए जे भाई। लो जी, बैनुल अक़वामी चोर मिर्जा कादियानी आज दोबारा आ गया मेरी कॉल के ऊपर, कल भी आया था ये। लो जी, बैनुल अक़वामी चोर आ गया जी, मिर्जा कादियानी। जी जनाब। जी क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? तबीयत से ठीक बेहतरीन। है? मैं कल भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਦਿਨ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀਆਂ मैंने ਤੇ ਉਹ ਟੱਟੀਆਂ ਕਰ मैंने कोई गाली ਕਰਕੇ। तो नहीं दी? नहीं नहीं, देखे ना ਤੁਸੀਂ मुफ्ती मेरा साहब। ते हाल पूछा ना, ये थे आपका बल्कि आपके मसीह साहब का मैंने हाल पूछा था, उनके पछवाड़े का क्या हाल है? ये देखें जी, मैं अगर आपको देखे ना फिर दिन मैं रात में 100 दफा टट्टी करके पछवाड़े का कोई नक्शा वो ही था कि तब्दील हो गया था? थोड़ा सा बताएं तो सही ना आप हमें जी, रोशनी डालिए इसके ऊपर। हेलो, ये देख लें आप किस तरह की बातें करते हैं। मैं तो बात करनी मैं कोई गलत बात करूं ते मैनू हुणे ही तुसी इत्थे लित्तर मारिया जे, हुणे हुणे हुणे। नहीं, मैं अगर आपको मैं मोची- पूरी किताब मैं ले अगर चढ़ी आपको है, देखो मोची मसीह कहूं- टट्टी मुत पूरी किताब ले चढ़ी है ना यार। मैं अगर अब आपको देखो ना, मोची कहूं तो मैं अच्छी बात है। हवाले एक दो पढ़ के सुना दूं आपको। नहीं, आप मोची लग रहे हैं मुझे मुझे नहीं, आप मुफ्ती तो मुझे नहीं बता लग रहे। देना, आप कह दें कि भाई तुम गलत बात कर रहे हो। मैं फिर आपको ये किताब के हवाले पढ़ के सुना देता हूँ, इजाजत दें ना। जी मैं, आप मोची हैं? कौन है? नहीं, मैं जो मर्जी मैनू तुसी कह लवो, ते मैं ते सिर्फ तुसी नाराज हो गए हो। सच मैं क्या मसीह साहब दा पछवाड़ा दा की हाल है? तुसी ओ देख लो फिर नाराज आपके हो। पिछवाड़े का क्या हाल है? मैं नहीं दिन और रात 100 दफा मोची टट्टी साहब। मुतर करदा ते नाले मैं मसीह मऊद नहीं जे। आप तुसी मैनू टट्टी मसीह करते ही मऊद नहीं समझदे है। हो पे, तुसी आप मैनू टट्टी समझदे हो करते ही मसीह। नहीं है। मैं मसीह मऊद नहीं, ते ना ही मैनू दिन और रात 100 दफा टट्टी नहीं, मुतर मोची होंदी है। मोची साहब आप टट्टी करते ही नहीं है। नहीं करना वा, यकीन मन। ए देखो, ए सामने मेरे हजे ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਟੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਚੀ मैं ਸਾਹਿਬ? दसन लगा वा। ਟੱਟੀ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ए देखो, ए पिस्ता प्याज है, ए काजू प्याज है, ए बादाम पेज है। मैं ते देखिए चीज़ां खा रहा तो यकीन है मोची कब्ज साहब हो मेरी गई है। बात सुनो। कब्ज हो गई, कब्ज मोची मैनू- साहब मेरी बड़ी बात मुश्किल नाल होंदी है भाई, यकीन मोची मनो। साहब मेरी बात सुने। नहीं गल तो सुनो ना आप- तुसा, ये गल तो सुनो ना। हजे हुण तुसा मेरी टट्टी दे बारे पुछया है तो हुण सुन ते लवो ना यार, की हो गया जी? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਜੂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਚਾਹਾਂ- ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਜਿਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕੇ ਤੇ अभी आप वो शेर सुना रहे थे यूट्यूब ਉਹ ये पे, ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਮਰ ਜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਟੱਟੀ एक ਦੀ ਗੱਲ रंगा हो जा। ਉਹ ਯਾਰ आप एक ਟੱਟੀ ਦੀ नहीं, ਗੱਲ ਹੋ आप ਰਹੀ ਹੈ जाके ਨਾ। रंगा हो जा। आप ਬਈ ਗੱਲ जाके ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਪੂਰੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ मोची ਹੁੰਦਾ साहब ਹੈ आप जाके हैं। ਯਾਰ। ਸੁਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਏ ਤੇ ਪਖਾਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਪਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ- ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਟੱਟੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਟੱਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਰਮ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਿਉਂ ਗਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਂਦਾ ਹੋ? ਸੀ, ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਟੱਟੀ ਆਏ। ਇੰਜ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ नहीं, ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਸੀ गुस्ताखी ਵਿਚਾਰੇ क्यों ਦੀ। कर रहे हैं? हाँ। गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं? ਕਿਦੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ? ये क्या किताब दिखा रही है मुझे? ये गुस्ताखों वाली क्या? मिर्जा कादियानी क्या लिखा है? मसीह टट्टी मूत्र। क्या मिर्जा कादियानी टट्टी मूत्र नहीं सी करता 100 दफा? दसो। देखें जी देखे ना, बताए ना क्या गुस्ताखी की है? यार, आप मोची गलत बात की है ना, ज्यादा लग रहे बताए हैं। कि ये गलत बात है। आप मोची हो मुफ्ती हो? पहले ये वो बताओ। बता, इसमें बता ना कौन सी गलत बात है, क्या गलत बात? ये फिर मुझे आप दिखाई जा रहे हो यार, क्या इस ओ तरह भाई, बात ये होती है? किताब तुम्हारी में लिखा है मर्जा है, मर्जैया किया। ये देख रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफा 470 और 471 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है दिन और रात 100 दफा टट्टी मुतर करना मेरा मोइज है। ये देख यार, ये असल किताब का हवाला है भाई, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। हाँ अबे बताओ, मोची इसमें साहब, क्या गलती है? मिर्जा की ये मोइजा नहीं है टट्टी मुतर करना। तो मोजा तो आपका भी यहाँ पे बैठना है जी। ओ भाई, मेरा कहा मोजा? मैं कौन सा नबी हूँ? मैंने कौन सा दावा आप किया? गुस्ताखी क्यों करते हैं? पहले ये कौन सी गुस्ताखी? ये गुस्ताखी है? ये मिर्जा गुस्ताखी अपनी गुस्ताखी खुद ही कर रहा है। बताओ बताओ मोची साहब ना बता ना किया यार, करें। क्या मसला है?
मोची इधर साहब ना देखिए। किया करें। यार बात सुने, बैनुल कवामी चोर मसीह मिर्जा कादियानी साहब, बात ये है कि आप क्या कहते हैं कि ये मिर्जा कादियानी ने अपनी गुस्ताखी खुद ही की है? मैं आपसे बात करने आया था, आपने इस तरह की बातें शुरू कर दी तो हैं। चलो बता ठीक है, ना, मैं चला तुम गया। कह रहे हो कि तुम गुस्ताखी कर, कौन सी गुस्ताखी आप की है बताएं? गुस्ताखी कर रहे हैं ना, कौन सी गुस्ताखी गुस्ताखी? कर रहे हैं, कौन सी गुस्ताखी? गुस्ताखी कर रहे कौन हैं। सी? ये मुझे फिर दिखाई जा रहे हो किताब आप, ये तो आपने खुद और लिखी गुस्ताखी है। तो बताना, कौन सी गुस्ताखी? फजूलियात आपने खुद लिखी है ना, यार देखो, ऐसे मैं टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। बैनुल कवामी ये चोर आपने मिर्जा खुद कादियानी लिखी है ना, साहब, मिर्जा कादियानी साहब ऐसे नहीं, बक बक नहीं। मुझे या तो ये आपने डिबेट खुद कर लिखी है। लें, बात सुन ले, या तो मेरे साथ डिबेट कर लें, टाइम तय कर लें, एक देखिए मिनट मेरी आप बात बोल लें, सुने, एक मिनट आप बोल लें, 1 मिनट मैं बोल लेता हूँ, एक मौजू रख लेते हैं। क्या आपको कबूल है? बोले कबूल क्या है? मौजू है? कबूल है, मिर्जे कादियानी के टट्टी मूतर, यही मौजू है। फिर यही बात, ये देखो बकवास तो कर रहे यार हो ना। उसका मोइजा है ना यार, या तो कह के उसका मोइजा नहीं है, मैंने इसके ऊपर बात नहीं कर, कह दो तो आप ये उसका टट्टी मोइजा मूतर नहीं है, करते हो। मैंने इस पे बात नहीं करनी। कह दो ना कि ये उसका मोइजा नहीं है मिर्जे कादियानी का, मैंने इस पे बात नहीं चलो करनी, इस पे चलो बोलो, फिर मुनाजरा मैं नहीं भी करना। फिर बात करूंगा, फिर आपने नहीं बोलना, बोलो। भाई 1 मिनट, इसको किसी किनारे पे लगा लो, फिर अगली बात कर लेती। मैं ये मौजू दे रहा हूं तुम्हें, और इसी बहाने मेरी इस किताब का रद्द भी हो जाएगा। क्या ख्याल? जब मुनाजरा करोगे मेरी किताब का रद्द हो जाएगा ना, सारी दुनिया को तुम बता सकोगे कि मिर्जे देखिए मोची साहब, मोची मुफ्ती साहब ने ना करें। जो मसीह टट्टी मुतर किताब लिखी है, कौन मैंने सा इसके मुफ्ती ऊपर मोची हो मुनाजरा किया यार, हुआ है। तुम जात के भी मोची हो, हरकतें भी मोची हो तो चलो वाली हैं मैं तुम्हारी। जो भी हूँ छोड़ो, अभी तो इस मौजू को कबूल है कि जाओ नहीं? यार, आपको मैं जा रहा हूँ, तुमने बात ही नहीं करनी है, जाना बात है ही तो नहीं आपकी करते हो मर्जी यार। है। पहले लोगों को बता के जाए कि क्यों आप इस मौजू पे बात नहीं करना चाहते, बताए ना, बता के जाइए, ऐसे ना जाइएगा, ऐसे ना जाइएगा, मैं आपको बता दूं, नहीं तो दुनिया ने वो चले गए हैं। बस 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 बोलती बंद हो गई, वो लखती लाना तो कादियानियत दे उत्ते। हाँ अली शेख साहब करिए बात। वालेकुम सलाम जी जनाब। जी जनाब। मुफ्ती साहब मैं ते आना वा कि मसली अज दा ही रखी कि उछल दे क्यों है जी अली शेख साहब, मैं क्या अज दा मौजू यही रख लिया टट्टी मुस्तर उछल दे बड़ा नहीं इस तरह ਉਹਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੌਜੂ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਬਿਖਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂ ਤੂੰ ਮੌਜੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਜ ਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਮੇਰੇ ਢਾਏ ਚੜ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਮੈਂ ਛੇੜ ਲੈਣਾ। मुफ्ती साहब मेनू ना अपने कोल रख लो, मैं चित्र भिओ के रख लेना ते एक फेरी जाना जेड़ा आंदा मैं ते ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। मुफ्ती साहब मैं ਜੇ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪਤਾ ਜੇ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿਖਾਇਆ, ਪੜਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੰਜ ਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 10 ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤੇ 10 ਹਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। मुफ्ती साहब एक अर्ज से छोटी जी कि मेनू भी ऐड कर लो ग्रुप च, मेनू ना रसाले अपने भरा को ਆ WhatsApp ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। मैंने आपको मैसेज किया ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਤੇ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ WhatsApp ਤੇ 6ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪ ਜਨਾਬ ਦਾ? ਜਨਾਬ सब बहुत शुक्रिया ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਂਦੇ मेरी दिली ख्वाहिश थी मैं टाइप कर लूं हुकूमत में ਤੁਹਾਡਾ बहुत बड़ा फैन ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਰੋਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਕਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾੜ ਕਰਨਾ, ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ YouTube ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ YouTube ਹੈ ਉਹ YouTube ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ Facebook ਹੈ Facebook ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ TikTok ਹੈ TikTok ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ WhatsApp ਹੈ WhatsApp ਤੇ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਰੋਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਬੜੇ ਕਾਲਰ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਕਾਲਰ ਆ ਗਏ, ਕਾਲਰ ਹੀ ਕਾਲਰ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੋਡੀਰੇਟਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। न्यूयॉर्क साहब आ रहे हैं। नहीं, इसने इनके अगर ये काम करता रहा तो मेरे ख्याल 6 महीने में कादियारा खत्म हो जाएगी। ये न्यूयॉर्क उसकी साहब। असलियत निकाल दी, कितना गंदा इंसान था। हेलो। आप उसके पड़ोस में भी दे रहे हैं, ये इतना मुर्दार था। ये मसला है कि भाई यारी गल्लां लगे ने। अच्छा जी अगले कॉलर महबूब साहिब तशरीफ ला रहे हैं। चले गए न। अच्छा जी अगले कॉलर रेहान काजमी साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। जी शाह साहब, आज मैं मानी की ब्रॉड पे गया था तो उन्होंने जो है ना बातचीत कर रहे थे, तो मैंने बीच में कुछ बातचीत शुरू करी तो उन्होंने बस गालियाँ वालियाँ जो उस तरह करते हैं, तो उन्होंने एक बात की, कहते हैं भाई हमारी जमात जो है वो 220 ममालिक में फैल चुकी है और हर एक मिनट 220 नहीं कहते, हाँ 220 सॉरी। हाँ, फिर आगे आपने क्या जवाब दिया? वो फिर एक ऊपर नीचे से एक भाई आ गए तो उन्होंने फिर उन्होंने बात शुरू कर दी तो मुझे म्यूट कर दिया उन्होंने। आपने ये कहना था ना कि गूगल पे अभी चले जाओ, उसमें लिखो कि टोटल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जी हाँ, तो वो आगे आता है 196, 195, 196 ये आता है। बिल्कुल कहता है कि 195 है, एक मुल्क के अंदर इख्तलाफ है तो उसको हमने डालना है कि नहीं इस गिनती में। तो तुम 220 मुल्कों में कहां से पहुंच गए हो? चांद के भी कोई मुल्क डाल लिए तुमने। कहते हैं शाह साहब हर एक मिनट बाद जो है ना एक बंदा जमात में आता है। तो मैंने कहा आपको बता दूं कि हर मिनट बाद एक एक कादियानी हो रहा है, लेकिन आपकी ब्रॉड पे भी तक एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया। हाँ अच्छा हाँ राना साहब और कोई बात? बड़ी मेहरबानी। मेरा नया सलाह आप तक पहुंचे है? शाह साहब आपने कहा था ना कि आप वो दूसरी किताब लिखेंगे उसके बाद मुझे मैसेज करिएगा, मैं सारी एक साथ भेजूंगा, तो इसीलिए मैंने नहीं किया मैसेज। उन्हें पीडीएफ तो लेना यार भाई, वो तो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी अलग चीज है, पीडीएफ अलग चीज। काबर का पीडीएफ है तो आप लें। चले मैं इंशाल्लाह भी मैसेज करता हूँ। और यहाँ पे इतने दोस्त बैठे हैं भाई, इस मेरी नई किताब के छपवाने के लिए एक बंदा मुझे चाहिए होगा, एक बंदा। ठीक है, व्हाट्सएप पे राब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे राब्ता कर लीजिएगा। रोजाना मैं ये भी साथ ऐलान करता हूँ कि एक बंदा भी आ जाए, हमें बड़े है, कम अज कम वो छप तो जाए ना जी। तो मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता कर लीजिएगा। इतना मेरे 16-16 सफ़े के ये किताबचे हैं, इतना खर्चा भी नहीं आता। 10,000 रुपया खर्चा आता है, 10 रुपये का एक रिसाला पड़ता, 10 रुपये का। 1,000 छपवाते हैं ना तो 10,000 रुपया, कोई इतना ज्यादा काम तो नहीं है। तो वो ये है कि फिर यहाँ पे हम तकसीम कर देते हैं, नारोवाल, सियालकोट, चविंडा और इधर रबुआ के करीब सिंध एरिया, थर एरिया, यहाँ पे हम भेजते हैं। मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं जहाँ पे कादियानियत के जरासीम है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि कादियानियत है क्या, मिर्जा क्या था, मिर्जे की करतूतें क्या थी। समझे कि नहीं? तो जिन इलाकों के अंदर कादियानी जरासीम फैल रहे हैं ना, मैं अपने किताबों, रसायल, जरायद वहां पे भेजता हूँ। समझ आई कि नहीं? तो काम करया करो नाल यार। और सिर्फ एक रसाला 1,000 ही छपवा के चुप ना हो जाया करें। यहाँ तो हमें जितनी डिमांड आती है ना, डिमांड अगर एक रसाला मेरा 10,000 छपे तो शायद फिर भी डिमांड कम है। हाँ 10,000 भी छपे ना फिर भी डिमांड कम है। तो मैं तो सिर्फ आपको कहता हूं कि कम से कम एक दफा तो छपना चाहिए ना, एक चीज एक दफा छपनी चाहिए। अच्छा भाई, अच्छा राना साहब, रेहान और कोई बात है? नीचे कॉलर और नहीं है? बहुत शुक्रिया साहब, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। अच्छा जी अगले कॉलर को मैं उठाने लगा हूँ। आ जाए भाई, आ जाए यार, थोड़ी ना मुख्तसर रखे आज, बड़े कॉलर ने हुए मेरे नाल। अज मोडीरेटर भी कोई नहीं ते मैं कल्ला ही फसिया वा। सले साहब तशरीफ ला रहे हैं। सले साहब हजूर मैं चला जावा टिकटॉक पे। ओ ठहर जो, इत्थे ही रहो, कोई गल नहीं। जी सले साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी जी वालेकुम सलाम, बाजी आई हैं जी। बाजी जी जी जी, कैसे आप? जी अल्लाह आप मुफ्ती? जी हुक्म फरमाइए बाजी मेरी। आपकी डिग्री कहाँ से है? बाजी बात यहाँ पे ये हो रही थी कि हजरत मसीह साहब को वो दिन और रात 100 दफा टट्टी मुतर आती थी, इसके ऊपर कोई बात करनी है आपने मेरी बाजी? नहीं नहीं, आप मुफ्ती हो ना, तो वो मैं पूछ रही थी कि नहीं वैसे मैं पूछ रहा था कि हजरत मसीह वाकई ये बात मैंने ये किताब सही लिखी है गलत लिखी है? मसीह मऊ साहब को दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुतर आती थी और वो साथ ये भी कहते थे कि ये मेरा मोइज है। ये बात क्या बोल रहे हैं सच्ची आप? लिखी है मैंने कि झूठ आप लिखा है? मुफ्ती हैं या नहीं है, बताएं। नहीं वैसे आप क्या समझती हैं? मुफ्तियों की डिग्री होती है ना, कहाँ से की आपने? नहीं कोई गल नहीं, खैर मेरे मुफ्ती तुसी केड़ा मनदे हो। अच्छा तो ये हजरत मसीह साहब जो दिन और रात में 100 दफा फतवे टट्टी देते हैं? मुतर करते थे, इसके बारे में आपका क्या क्या आप समाचार है? फतवा देते हैं? फतवा देते हैं आप? नहीं फतवा दिया तो है ये कि हजरत मिर्जा साहब टट्टी मुतर करते थे दिन और रात ये में, किस इतना तरह का मोटा फतवा फतवा दिया जी। ये किस तरह के फतवे दे रहे हैं आप? ये असल में देखिए हजरत मसीह मऊ साहब की जिंदगी को के ऊपर हम फतवे दे रहे हैं कि हजरत मसीह मूतर साहब जो थे वो क्या क्या करते थे, शराब पीते थे, जनाकारी आप करते किसको थे, कहते हो? रंडीबाजी करते थे। हजरत मसीह किसको कहते हैं आप? बाजी मेरी भैन मेरे नाल मजाक मस्करियां ना करो ते जेड़े चक्कर च तुसी आए हो बाजी ओ मैं उंजदा नहीं जे है, यकीन मनो वल्ला मैं उंजदा नहीं जे है। मैंने कहा नहीं नहीं मुफ्ती मैं नहीं जे डिग्री उंजदा कहाँ है से है? बाजी, नहीं जे मैं नहीं नहीं, वल्ला डिग्री मैं तो है ही नहीं मेरे पास। नहीं इंज दा काम नहीं, मेरा विआह भी होया है मसीह किसको ते कहते तुहाडे जिड्डे ते मेरे बच्चे होणगे ते इंज ना करो, मैं इंज दा नहीं जे है हैं? अल्लाह आपको दी यकीन है वो बच्चे आपके हैं? यकीन मनो मैं उंजदा नहीं जे है। मैं तुहानू कहना पे जो तुसी मैनू समझदे हो वो नहीं मैं आपको यकीन है इस वो बच्चे मौके ते आपके मेरे नाल हैं? गल करदी जे ते करो, नहीं तो थल्ले बैठ के टिप टिप करो, कोई कम्मे लगो। आप मुफ्ती नहीं हो, आप फ्रॉड हो। हाँ अच्छा लानत है वैसे आपकी शक्ल पे, लानत है आपकी वैसे शक्ल आप नहीं एक मिनट जाते जाते जरा थोड़ा सा टुर गई जो है लजना साहबा औरत दी मैं बहुत एहतराम करना ना भाई ना, औरत जिस रूप च भी है काफर दी औरत है, औरत दा मैं बहुत एहतराम करना और कोई औरत दे नाल मैं बदतमीजी नहीं कर सकता। कादियानी लजना सन मोहतरमा तशरीफ से आईयां ने, लेकिन मैं उन्हां नाल कोई बदतमीजी नहीं की, तुसा वेख लिया ठीक है जी। अच्छा जी अगे जी औरत का एहतराम भाई, औरत का एहतराम, औरत जेड़ी भी है जिंज भी है। हाँ ब्रोकन भाई आ गए ने जी, ब्रोकन भाई हुजूर अस्सलाम वालेकुम किबला उस्ताद मोहतरम शाह जी कैसे हैं? तबीयत कैसी है? सलाम अर्ज करने में चला आया, बस आपको देखा आप तशरीफ फरमाए, बस मैंने कुछ और नहीं, बस सलाम कबूल कीजिए, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्तियां दे। अल्लाह सलाम चाहते मेरे नवा साले आ रहे ने ते वो पढ़दे हो पे कि नहीं? मैं इंशाल्लाह जरूर मैं ना व्हाट्सएप के ऊपर मैं ना हजरत मसीह मऊ साहब दा मैं इंजन खोल के रख छड़िया है तुसी हुजूर मैं इधर ही होता हूँ, जब भी आप तशरीफ लाते मैं इधर उधर मैं ना मिर्जा जी ਨੂੰ खोल ਦਿੱਤਾ यकीन मनो। मैं कहना सर जी अंग अंग खोल देता, आज खोल दे अंग अंग मेरा वे शादी कर मुझे लग रहा है तेरा। गल सुनो यार ਮੈਨੂੰ एकदम याद आ गया यार, एकदम याद आई ये गल ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਉਹ यार भाई इस टाइम ना मैं दुआ भी करांगा खसूसी दुआ। ਸਾਡਾ ਅਵੈਸ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਠਰਕੀ, ਹਾਏ 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 ਰੰਗ ਭਰ ਛੜੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੀਗਰ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਸਾਲੇ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਵੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ माशाल्लाह जी, जबरदस्त हजूर, बड़ा मैं नवा काम वेखो मुंडे दा काम वेखो कैसा है, टेक्निकल काम कीता सा है। वाह वाह वाह, होए होए रंग भर गोरियां दे है ਇਹ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ AI ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਰੇਟਡ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ
ਬੱਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। भीवा पार्टी शुरू हो गई है, पार्टी शुरू हो गई है भाई, पार्टी शुरू हो गई है भाई। मिर्जा कादियानी ठरकी अच्छा इंग्लिश की नाल है मिर्जा कादियानी दा लीचर्स 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 थले ओदा नाम ही लिखे ना, ट्रांसलेटेड बाय अवैस अली। थले नाम लिखे अवैस अली। बड़ा कम है भाई, मुंडे दा कम बड़ा बड़ा जबरदस्त। सल्यूट है कम, बिल्कुल जी बिल्कुल, बड़ा कम है। दुआ करनी भाई सारे दोस्तों ने इस मुंडे वास्ते, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैनू पता वे कम ते मेहनत होंदी है ना, ते ਉਹ खुद भी मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा है, ते नालो चलो वक्त कढ़ लेंदा है, काम भी करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ ब्रोकन थले कॉलर बड़े ने यार, हैं चुक लीए जो कमजोर वाला मैं नीचे चले जाता हूं, कोई गल बहुत तुसी भावें चलो, मैं ते लजना नु जरा ठीक मेरा भी दिल लगा रहेगा। कॉलर इन्ने बड़े ने यार। हबीब साहब एक बंदा इधर होना जरूरी है। हबीब साहब कोई कम कड्डो, कोई हल कड्डो। एक बंदा इधर, एक बंदा इधर। किंग काजी साहिब तशरीफ लिया रहे। जी किंग काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह जी कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, सुनाओ जनाब। शाह जी साहब थोड़ी देर के लिए तो हम घबरा गए जब ये सिस्टर आई थी, हमने कहा शाह जी साहब ये इनका बातों से लग रहा था। असल दे देखो मैं खवातीन दा बड़ा एहतराम वल्ला मैं बड़ा करना, लजनात देना बड़ी पहले भी बड़ी गुफ्तगू हुई है, लेकिन कदी मैं कोई लछड़ गुफ्तगू लजनात नाल नहीं की, कदी बदतमीजी नहीं। हाँ दलील जड़ी है वो मैं जरूर पेश करना, जी दलील है थोड़ियां किताबां च लिखे है। शाह जी उस दिन मैं इनके ब्रॉड पे गए, इन्होंने ऐसे ही मुझे किया, उकसा रहे थे कि मैं गाली दूं। मैंने कहा आज बगैर गाली के डोज के बगैर आप सो जाओ, किसी और कोई और गाली देगा, मैं गाली वाला नहीं हूँ। तो आज हम गाली वाले नहीं, गाली वाले नहीं, उकसाते हैं जी, बहुत उकसाते हैं। वैसे किंग साहब एक है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ जो उठते बैठते हैं ना, उनकी मैंने इस एतबार से बड़ी तरबियत की है और समझ ले थोड़ी सी सख्ती की है कि गाली नहीं निकाल। तो वो कई ऐसे गालीबाज थे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तालीम और तरबियत और सोहबत की वजह से वो गाली से बाज आके हवालों पे आ गए। अब वो हवालों से बात करते हैं, जबरदस्त करते हैं, जबरदस्त। बस मेरा कोई सवाल नहीं था शाह जी, मैंने खुश हूँ। कोई बात नहीं, चले मैं अगले कॉलर को उठा लेता हूँ। बराड़ 7 मिनट रह गए भाई, बराड़ खत्म होने में। कश्मीरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी मसा ही की ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਨ ਸਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਢੱਲਿਆਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਵਾਲੇ ਛੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੱਸ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪਰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਦਾ ਕਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਦਾ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਚੜਿਆ ਆਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੜੀ ਲੱਚਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ इसकी थल्ले डालो। एक बोलिया मुफ्ती बशर दे साले पढ़ लेने। हाँ फिर मैं क्या, मैं लानत मेरे पे, फिर मैं जो कुछ आया फिर काट दे। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। धूड़ा पट दे इन्हां दियां बराडां ते जाना है, गालां करनियां ने, साला कम से कम 1 साला पढ़ के जाना है ते इन्हां दियां बराडां ते जाना है, गालां करनियां ने। ते इधरों रिकॉर्डिंग करो ना कश्मीरी साहब, इंज चस नहीं होनी। रिकॉर्डिंग भी करो ना कि ताकि एक रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद रहे कि मैं फलां बराड़ ते गया सा, मेरे नाल ए इन्हां ने सलूक किया, मैं ए हवाला दिता, अगलों कादियानी ने ए गल की। एक दलील तो होनी चाहिए है कि नहीं, कोई सबूत। हाँ नहीं वो तो असर रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन रोज ही हूं ते मैनू गल ना जी रिकॉर्डिंग करया करो। अल्लाह दे बंदे की हो गया जे, तकरीबन सारे मुंडियां को 2-2 मोबाइल ते सारियां कोल ही ने। दौर किंज दा जांदा है पिया ते दूजे मोबाइल तो रिकॉर्डिंग ला दिओ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯਾਰ ਵੇਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੱਲਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੀ।
ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਬਲੌਕ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਛੜੇ ਹੈ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਈ ਦੋਸਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ? ਆ ਚੁੱਕੋ ਬਸ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਾਲਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ साहब ने चले गए ने। अच्छा जी यार इन्ने कॉलर ने। मुस्लिम साहिब यार काला पा के फिर लगता है टुर गए ने, की मसला है? राणा साकी साहब चल। अच्छा जी शाही साहब जी जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई मैं बस छोटी सी बात करूंगी, आपके पास 5 मिनट्स हैं। देखें जितने भी नबी या पैगंबर आए हैं उनको हम इंग्लिश में प्रॉफिट्स या मैसेंजर्स कहते हैं, ऐसी है? जी। अब मुझे एक क्वेश्चन इन कादियानियों से पूछना है कि ये लोग जो मसीह मऊद लिखते हैं इसकी इंग्लिश क्या है? यानी कि आप उसको नबी मानते हो लेकिन उसके साथ उसको आप प्रॉफिट मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं कहते बल्कि मसीह मऊद कहते हो। अच्छा वो मुझे अगर फरमाएं तो मैं कर दूं इसके बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं असल में आपके पास, हम मुसलमानों के पास उसका आंसर है। मैं सिर्फ कादियानियों से ये पूछना चाह रही थी कि जिस अभी ये जो बाजी मैं अर्ज कर देता हूँ ना, क्योंकि असल में और दोस्त बड़े बैठे हैं, उनको कईयों को मसीह मऊद का जो ना बता दें जरा, उसकी तारीफ कर दें, हमें भी पता चले। मसीह मऊद, मसीह का मतलब होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल, मसीह के 2 मतलब है। जी बिल्कुल। मसीह का लफ्ज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी हदीस में है, मसीह इब्ने मरियम, और अल मसीह दज्जाल, दज्जाल के लिए भी मसीह है। इतनी बात समझ आ गई है कि मसीह 2 है, मसीह एक नहीं है, मसीह 2 है। ठीक है। अब अगला वर्ड है मऊद। मऊद का मतलब होता है वादा किया गया। ठीक है। मऊद वादा किया, जैसे ब्रोकन के बारे में मैं कहता हूं कि ये कल भी मेरी बराड़ में आएंगे। कल बाजी मैं जब बराड़ लगाता हूं ना, जरा माइक म्यूट करिएगा बाजी, थोड़ा शोर आ रहा है आपकी तरफ से। ओके सॉरी। कोई बात। कल जब ये बराड़ में आएगा ना ब्रोकन, तो मैं ये कहूं कि वादा मैंने कल वाली बराड़ में किया था कि आएगा, तो देख रहे हैं ये आ गया। तो अब ये हो गया ब्रोकन मऊद, यानी ऐसा ब्रोकन कि जिसके बारे में वादा किया गया था। अब आ जाते हैं मसीह मऊद, यानी ऐसा मसीह कि जिसका वादा किया गया था। और मसीह कितने थे? 2। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि मिर्जा कादियानी क्या मसीह इब्ने मरियम है या अल मसीह दज्जाल है? तो जवाब ये है कि मिर्जा कादियानी मसीह दज्जाल है ये मसीह मऊदी, लेकिन वो दूसरे वाला मसीह है, ये पहले वाला मसीह नहीं है। उसकी वजह बाजी ये है कि मिर्जा कादियानी ना ही तो ईसा है, ना इसकी माँ का नाम मरियम है। इसका नाम था दसुंदी, बाद में सुंदी बन गया, 10 बंदी हो गया,
बड़े हो के उसने अपना नाम गुलाम अहमद कादियानी बताया, मरने के बाद ये अहमद इनको कहना शुरू कर दिया। तो बाहर तो मिर्जा कादियानी का नाम था दसुंदी सुंदी, माँ इसकी थी चिराग बीबी जिसको माई कसीटी कहते थे। तो ये कसीटी का बच्चा है दसुंदी इब्ने कसीटी, ये मसीह इब्ने मरियम नहीं हो सकता, तो इसलिए मसीह मऊद वो वाला तो नहीं है। अब दज्जाल का मतलब होता है बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला। दज्जाल दजल 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 दज्जाल यानी मुबालगे का सीगा है कि बहुत ज्यादा। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसको कहते हैं कि ये बंदा दज्जाल है। मिर्जे को दज्जाल साबित करने के लिए आज से कुछ 10 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, मिर्जा कादियानी के शोहरा अफाक 200 झूठ, 200 झूठ, 200 एक दो नहीं। तो यानी दज्जाल साबित करना था ना मैंने, यानी ये बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, तो बहुत ज्यादा के लिए कम से कम कोई 30 40 50 100 200 बयान करता तो फिर ही दज्जाल साबित होना था ना। तो ये किताब मैं पहले लिख चुका हूं। तो इस किताब की बना पर मिर्जा कादियानी अल मसीह दज्जाल करार पाया। ठीक है, तो मसीह मऊद तो है, लेकिन ये वाला मसीह है वो मसीह दज्जाल, ये दज्जाल है। अब समझ आइए। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात, हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैं मानी की ब्रॉड से ना गुजर रही थी, तो वहां पे वो सूरह जुमा की आयत पेश कर रहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड जो कमिंग होगी। तो मैंने कहा मुझे आप प्रूफ करो, ये कैसे आपने प्रूफ किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड कमिंग होगी, कहाँ लिखा है कुरान में? तो नहीं जी, अच्छा आप वहाँ पे आप तलत भाई आप मौजूद हैं, आए प्लीज आए ब्रॉड लगाएं जी। तलत भाई ने मुझे इंक्लूड किया, उधर से तलत भाई से मेरी बातें हुई। पहले तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे इस आयत से प्रूफ करें। कहता है कि वो आखरीन। मैंने कहा आखरीन तो मैं भी हूँ, आखरीन तो हर वो जो क्या कहते हैं एक गैर मुस्लिम है जो मुसलमान हो रहा है वो भी आखरीन में है, हमारी आने वाली नस्लें भी आखरीन में है। तो हमारे तक जो मैसेज पहुंचा है वो भी तो कुरान के थ्रू पहुंचा है ना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें पता चला है। तो आखरीन तो कोई भी हो सकता है। अच्छा, फिर वो जाते जाते उसने पता नहीं कहाँ से वो करते करते ना जी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हदीसें, फिर वही जो 73 बाजी मुझे आपकी सारी बात की समझ आ गई है। मेरा बराड़ का 1 घंटे का टाइम होता है, तो मैं वादा खिलाफी नहीं करना चाहता। आई एम सो सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच। 1 घंटा तो 2 मिनट हो गए हैं, तो मुझे एक हवाला दे के मैं बराड़ को एंड करूंगा। ठीक है, ठीक है जी, आपकी नजर कर रहा हूँ, सुनिए, ठीक है आपके लिए ये हवाला आपके लिए दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं फिर नीचे बैठ जाती हूँ। जी कोई बात। अच्छा ठीक है, अच्छा बाजी आती जाती रहा करें, सुना करें मुझे। जी मैं चक्कर लगाती रहती हूँ। ओके जी, बड़ी मेहरबानी। मेरी माओ बहनों बेटियों की दुआएं हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, इस मौजू के ऊपर आजिज ने पूरी किताब लिखी है कादियानी कलमा, जो आखिरीना मिनहुम वाली ये करते हैं ना कि मिर्जा कादियानी की बेइज्जती सानियां, मोहम्मद की बेइज्जती सानियां, यानी मोहम्मद ने दुनिया में 2 दफा आना था, अल्लाह ने वादा किया हुआ था। तो इसी के ऊपर ये किताब लिखी है कि ये कादियानी लोग मिर्जा कादियानी को मोहम्मद समझते हैं। इसके ऊपर एक हवाला ये कादियानियों का ये अल फजल अखबार मेरे सामने ओरिजिनल हालत में मौजूद है, और ये देख लें। 1 जनवरी 1916 का शुमार है। इसके सफा नंबर 7 के ऊपर ये देखें, ये लिखा हुआ है, आपको नजर आ जाएगा, मसीह मऊद मुहम्मद अस्तो एने मुहम्मद अस्त। ये फारसी की इबारत है। इसका तर्जुमा यह है कि मिर्जा कादियानी काना दज्जाल असली मुहम्मद है, हकीकी मुहम्मद। ये पूरा मजमून 2 सफे का मजमून है, पढ़ के देख। और लिखने वाला पता है कौन है? अब्दुल लतीफ कादियानी। और ये वो अब्दुल लतीफ है जिसको ये शहीद आजम कहते हैं, सैयद शुहदा कहते हैं। इसको कहते हैं ये हजरत इमाम हुसैन से भी अफजल है, हजरत अमीर हमजा से भी अफजल है। ये वो बंदा है लिखने वाला मजमून जिसको सैयद शुहदा का टाइटल कादियानी देती है। ये सैयद शुहदा है, ये कमीना जानी आदमी। तो बहरहाल ये देखिए जी,
یہ جو محمد کی بیست ثانیہ کا قادیانی موقف یہ ہے کہ یہ اس کانے دجال کو اصلی محمد، حقیقی محمد سمجھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے سننے دیکھنے والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ پیار محبتوں والے آپ لوگ ہیں، عاشقان رسول ہیں، دین کا درد رکھنے والے آپ لوگ ہیں، حضور کے عاشق ہیں۔ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مفتی مبشر کو جب اتنی چیزیں پتہ ہیں قادیانیت کے بارے میں تو بغض اور اناد میرا کیوں نہ ہو قادیانیوں سے اور مرزا قادیانی سے۔ یعنی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ میں جانتا ہوں مرزا کو، تو سب سے زیادہ پھر بغض اور اناد کا حق بھی مجھے ہی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ بتائیں نا۔ ایک تو وہ بندہ جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کا بغض اناد کم ہوگا۔ ایک وہ بندہ جو سب کچھ جانتا ہے، اس کے بغض اور اناد کا اندازہ لگائیں گے آپ؟ ہمارے کلیجے نہیں چرتے، ہمارے سینے نہیں چرتے، بتائیے ہمیں درد محسوس نہیں ہوتا؟ وہ محمد جن کے بارے میں حکم ہے کہ اپنی آل اولاد، ماں باپ، بہن بیٹی، زوجہ، اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنا ہے تم نے، مجھے بتاؤ یار، او اس محمد، او علی محمد، او عرفہ محمد، او اللہ کے محبوب، وہ جو باعث تخلیق کائنات محمد، باعث وجہ کائنات محمد، وہ علی محمد، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور پوری یہ ایک کائنات کیا کروڑوں کائناتیں جن کے قدموں کے اوپر نثار، وہ محمد، وہ ان کے بارے میں کوئی یہ کانا دجال، یہ حرامی قسم کا انسان بات کرے کوئی، تو یار ہمیں دکھ نہیں ہوتا؟ اور دسو اے مسلمانوں، کرو فیصلہ۔ تسی کہندے ہو پہ اے کنج دے تو رسالے لکھنا ہے پیا، اے رسالے تو کنج دے لکھنا ہے پیا؟ مرزا قادیانی دیوس، مرزا قادیانی مسیح گالی باز، مرزا قادیانی حرامی، مرزا قادیانی ٹھرکی، مرزا قادیانی شرابی، مرزا قادیانی زانی، مرزا قادیانی کتی دا بچہ، مرزا قادیانی کا پتر زانی بنے زانی، مرزا قادیانی گانڈو صدومی، مرزا قادیانی مسیح بیماری، مرزا قادیانی چوڑا۔ میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ میں لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، ان کی کتابوں سے نکال کے بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھو ان کی کتابیں بول کے کہہ رہی ہیں کہ مرزا حرامی جے، مرزا چوڑا جے، مرزا کتی دا بچہ جے، یہ ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ فیصلہ آپ نے کرنا، جی جوتے رہو جی، جیتے رہو جی، سلامت رہو جی، تے ہاتھ جوڑ کے جی کوئی معذرت، کسی دی کوئی توہین، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوئی تو معاف کریو۔ بہرحال میری اپنی زبان ہے، میرا اپنا لبو لہجہ ہے، بھائی کسی نو پسند آئے آئے نہ آئے کوئی مسئلہ، فقیر لوگ ہاں اسی کو پیر لوگ نہیں کہ جڑے جی 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 ہر ایک دی جی 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 ہاں جہاں ملانی وہ کم ساڈے کول کو نہیں، فقیر اسی ضرور ہے۔ گل کیتی جی شاہ جی، مزہ آیا، قسم منافقت نہیں، فقیر ضرور ہاں، جنہاں نو ساڈا مزاج سمجھ آندا ہے انہاں دا بھی بھلا، تے جنہاں نو اسی سمجھ نہیں آندے انہاں دا بھی بھلا۔ رب رکھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔